Eganyo 1088, Idol Cesar Galera. Cesar Galera, ayun o. Oh, kita na yung driver na eh. Idol. Kikita na yung Idol Cesaron. Guys, bawal yung si Idolon. Bawal ito na eh. Tignan mo mga idol. Vegan 1088 Enganyo 1088. Sa mga ginagawang ganito pag may units ng Enganyo, yung mga Universe, Enganyo, Higer, EV91. Ala, yun ako. Okay mga idol, spotted po 1088 Idol Cesar Eustaquio Galera mga idol. Yun na Unicity na yung headlight 1088.